tong di CM bo ungnya de abo sabai kuru sabdam kiri akhanya kintu bo CM ngai declare khajak le bo bai thang CM ngai hin sadak le bo tani ang thang kaisa CM hin te sana ngai da Sri Prabhu Bikram Manikko बहादुर बोनो था जे ऐसा करके ड्राफ्ट बनाओ वहाँ ट्रिपल का जो कॉन्सेप्ट रहना का जैसा फीलिंग होगा नहीं रहना का जैसा ऐसा करके ड्राफ्ट बनाओ अंताओ मुझे तुम एडीसीओ सरकार खामानी यागलो 2021 आगुनी यागलो 2022 ओबीसी केसार मादारनि सिङिनो No compromise on greater Tipraland ni sawi tongmani. No compromise on greater Tipraland. No compromise on Tipraland. Abo constitutional solution ni thasiu. Tuni ke sama darwa June July simino bo constitutional solution ni kok sanani tengha. Timbu bakra. Ulo kai kus na kus sengkan yo kongro kai mungsa. Puno hujaga agreement kri. Angborno challenge lai sabo. Omono o lapsana agreement. Tai mungsa agreement kri. Sam sataya aro agreement tongnai. जे सानाय दङ या जे सय खायनाय दङ सांग्रे ताइमनो चेलेन्ज लेसाव आरो ताइ पाता पुतुरै आरो ताइ मुंसा गरे अल आपसानो एग्रीमेंट ए ताइमनो पार्टीनि प्रेसिडेंट पार्टीनि नांनाय संनाय नगो थांबाय आं थगै थामुं आं केमनो थगैमान गरि पार्टीनि अनामारनि थानि आनो मन्त्रित्व दिहि थां थाङै सामानि गरि केबो सावि मानला दितितर जन देबमा आनि थानि फायै मन्त्रि सानका दितितर जन देबमा आनि थानि फायै ताइमनो सीएम थांका आं जेफ्रु इएम दंफ्रुबो अ बुवाग्रा हिनजांनायसो सावो नोंसो फायै सीएम फायै सागां आं बोनो सावो आं जुदि आंनो सीएम नायो होनबा बुवाग्रा नङा न सीएम रेडी नों ताइमनो निनि कपिं आं दंनाय न नों आवन लगे तावाना दिहि सागंले आं कप सायबले अकक सामान दिनो आनि आन लगे तसा बराबो दङ गाइबो आबनि प्रमाण दङ जे नों फायै सीएम फायै नै आमको सूचना पड़ेगा आनि साबले आबो Enggak hanya kita ang batang itu sakang le, anu CM senam dinai. Anu saya tuh menteri di himpan saya tuh. Bawa parti ini, dari mana? Orang mana? Anu ya kok no ang tahu sama nih orang sakang, ang sama kan menteri itu mereka. Parti ini presiden, biaran pol, bawa mana biaran pol arwah kan sama menteri. Saya orang itu tahu dia menteri itu ngai, bawa arwah kan ini sama nih tuh. Bawa kira hinjang nai, Sri Prabhu Bikram Manikko. Bini arah bang thangnya sama negeri. Sebenarnya kalau bisa sawi kemana nih, allegation ti mana, abu baseless. Rangsang kita sudah buka song, hanya hai laptop tu nak harus lagi video. Seperti ini hanya hai tek kerasa naruh ini, ya kabar sini tenggerang kabar, ini tenggerang leaders ni naruh hai sopaika. Kak layu bono tu siap ketal khai naruh naruh sini mungkin nangge ini. Hai kono sini mungkin di filmnya. Bangka TNP parti nengi bataijak 47 assembly Chongmari asuk thaini barongang MLA sar Chittaranjan Debborma phadike sarno pulen lamsok nalayana sarno lamsogo hojlai tibini mangplio bahai tong sagradi sar Nah kahamlo tongo Lukurobo kahamlo tongwayo abo to Durga Puja Paidrop Kali Puja Paidrop jatono bakha tong thokbai ni tongo abono naikang kai tabuk ozarawo jatono na angbo ani baithangni khakaham lukurokno yafaro jatono kaham tongtong chini bosong kaham tongtong kaham wansukthong kaham Haising bosong ni bagai samung tanglaitung awono ani biaima awono ani surima kaitan bosaga helai mani tongui ba tini sang nang ni job hai kai kuno political activity khlaiawoi political activity ne simi norjakti khai oma hai kai tongna na khabo boba hai uklogo khija kedi jon tongui tongma sar huija krijan to kerei abo huija gia mangsang ba nugo puila ko khangkai tabuk se Tripura Motha party hinai 2000
23 से रेजिस्ट्रेशन नंगौ रेजिस्टार्ड नंगौ इलेक्शन कमिशन बाय आबोनि सकांग तो अबो त्रिपुरा मथा पार्टिया दि इंडिजिनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस नि चेयरमैन से तंगमानी आनी पार्टी तंगमानी त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी registered political party 2017 त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी चंगजाखा 2015 नि 25 अक्टोबर अजाराबो चिनि बिसिंग जों वानसुक लायखा गोबांमा सालायमानि बिसिंथि थानसा खलायै लुकुसभा खलायमानि बिसिंथि बाहायके त्रिपुरा सरकनि सार्वाइवल दाय एक्जिस्टेंस मोथां माननाय आबो मोथांनानै थांगांगै चिनि दामनां आसुक सालायमानि कुलायमानि डिबेट आर्गुमेंट नियागुलो जों वानसुक लायखा थानसा खलायै ओ तांमुंनो तांलायनानि आबोनि बागै त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी ओजारावो 18 फेब्रुआरी 2021 सालमारिवो दि इंडिजिनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस इन शॉर्ट त्रिपुरा बाय जों अलायंस लायो अलायंस मानि बिसिङो 4th पैराग्राफ ताम सुजाक दं जोंथ' कायसा रीजनल पार्टी थांफानो त्रिपुरालैंडनि मुद्दा डिमांड न कारै कुनु संगठन कुनु पलिटिकल पार्टी बाय एग्रीमेंट खालायमांला अब रिटेन एग्रीमेंट दुईटा संगठन मिलिबाय ओमफ्राय ताबुक आफाय खालाय जों 2021 एडिसिओ जे चंमारि माने अ चंमारिओ जों बातायलायखा त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी रेजिस्ट्रेशन बाय त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी टिकेट बाय राज्यपालनि थानी क्लेम खालायफुरबो त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी मिनि पेडो आं प्रेसिडेंट हिसाबै एडिसिओ एग्जीक्यूटिव कमिटी खानानि बागै राज्यपालनि थानी क्लेम खालायो याफारो आंनो याफारो आफुर एंखाय आबोनि आगोलो नुप्लायखा चिनि जे चिनि अ चंमारिवो तामो तंमानि त्रिपुरालैंड स्टेट डिमांड ग्रेटर त्रिपुरालैंड स्टेट डिमांड नम्बुसखांगो तनियोइसे जों एडिसिओ इलेक्शन एबा चंमारिवो जों बातायलायो और एडिसिओ सरकार खामानि आगोलो 2021 आबोनि आगोलो 2022 ओबीसी नि कसार माजारनि सिमिनो नो कम्प्रोमाइज ऑन ग्रेटर त्रिपुरालैंड हिसाबै दंमानि No compromise on Greater Tipraland. No compromise on Tipraland. अब कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन ही सासिउ अब काबुल अब बिसिनी 2022 no 2 नि कसार माजाराव जून जुलाई सिमिनो बो कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन नि कक सानानि चेंखा माने चिन गोबागरा औ अब सामान लय उलोखे कुछ ना कुछ सेंखांदियो ककबरावखाय मुंसा तब कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन नों दाबिसे खालायो सासे सानंगैबा स्पेसिफिक नों मा सानाय नों तब बाहायलाय आगे जों दे त्रिपुरालैंड ग्रेटर त्रिपुरालैंड सानमानि आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सानाय दंमानि आबो याखाय कॉम्प्रोमाइज खालायहि दंमानि उलोहे कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन हंगाय
Constitution 395 ni suk aro article dong bo article chini Tripura sarok ni bagai jeng san abo to nung specific claim sanai constitutional solutions phaisu constitutional solution phaimanle abo ne ulokai Tripura के लिए मैं कुछ न कुछ लाके दूंगा एवं कुछ न कुछ लाके दूंगा ही सामानी यागलो आनी कखै आइसे आं पहिले कक सालायफुर दंगो इलेक्शन बिसिंगो 2023 एसेंबली इलेक्शन आफ्रु जे जानुवारी 24 जानुवारी 2023 कक सालायफुर आं दं आफ्रुनो सानाम थाङाखाय माने ओजराव तो Tripureland state नती कक सालायनाय को गया कोनो दाबि नती कक सालायनाय को गया इलेक्शन डिक्लेयर तुम जाक हाइकोनो सालायखा आं आफ्रुनो सामान दं एके मिस्र सावो नरक तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नरनि एस्पिरेशन दं पब्लिक नि बागै नरक डेवलपमेंट खालायना नांगौ बुट डिसप्ले सिंगाबो सार आफ्रुनो एके मिस्र मालायखा 24 तारिख जानुवारी 2023 नरक आबो नतुई कक सादी इ साफ्रु आं साका आरो ताइबो Tripura मथा पार्टी नि ताइबो बरक दङ आफ्रु जगदीश देबबर्मा ताबुंनि चेयरमैन दङ बरंबरां चेयरमैन TTIDC मोजां मेवार कुमार जमातिया दङ मोजांति गीतारानी देबबर्मा दङ बायथां श्री प्रद्युत विक्रम मानिक्य बाहादुर दङ मोजां विजय रांखल दङ मोजां अनिमेश देबबर्मा दङ आबाहायख्लाय गोबांमा ताइबो दङ आं ताइ बुंफुलिया अ सालाय दंफ्रु आं साका एसपिरेशन या डेवलपमेंट नि बागै जों अर फाया जों अर फायमान इंगे Tripura सरकनि सार्वाइवल ताइ एक्जिस्टेंस न जों नारुमनायनि बागै जों Tripuraland state under article 3 of the constitution of India जों नायो अबखाय आनी ताबुबो आनी अकग्न आफ्रुबो आनी अकग्न सर अजा खासमो आजरा नंगो जे प्रस्ताव दिफ्रु आफ्रु नि लगियो केतै अ दलनि बररक पानि पानि बररक मनो ए माने सापु दाखलाय बा तामि आं ताबुबो सावो जे आफ्रु आं जे सामानि बाय बुइताय सालायनाय रंनि वानसुक मुं फेरलायो तामगै हिनबा बरक आरो बायथां श्री प्रद्युत विक्रम मानिक्य बहादुर बोनो साव जे ऐसा करके ड्राफ्ट बनाओ वहाँ Tripuraland का जो कॉन्सेप्ट रहना का जैसा फीलिंग होगा Tripuraland साया पनो Tripuraland रहना का जैसा ऐसा करके ड्राफ्ट बनाओ आं ताऊ मैतो दंगो आबनो उला आनबर दायलां गया अबनो अभाय इंगनो सालायनान बागै आउन बागै नरगानो ताइ नंलिया कारण आं साइसिमनो Tripuraland स्टेट न तुयै आं भकाल आफ्रुबो सावो आं बिनिबो सावो साननो किसा मा केमें सनाय तेखिसो सुमु अजे Tripuraland नि बागै माने नर TSP बनि TSP पार्टी बाय TNP जखन एलायन्सिं ब्रु TNP या TNP Tripura पार्टी याखौ Tripura मथा पार्टी बाय आं एलायन्सिं या आं एलायन्स मांखाय दि इंडिजिनियस प्रोग्रेसिव रिजनल एलायन्स Tripura से ओके एनीवे ओके आफ्रु जे एलायन्सिं मानि एलायन्सिं मानि जरावो Tripuraland कारै जोंतै कुनु अचिनो अल्टरनेटिव करिनि एग्रीमेंट खालामनानै बुबागरन तरफ फैता बरखता तंनि खानि तम तंग यांगबा आं रिटन एग्रीमेंट दङ आं चैलेंज खालामनाय साइ दङ रिटन एग्रीमेंट दङ आन्थानि आं फेसबुक रावबो आं गोबांमा पोस्ट लागे बाक्सा परीक्षा ओंखाय आनी कक 24 तारिख जानुवारी 2023 आभाय हिने सामानि कक एवं बिनी कक जे ताम हिनो मनो बजे नॉर्थ ईस्ट न्यूज लाइव रको सामानि Tripura न ब
bagna ni musungya Tripura bo bagya hisamani omono proof layo ওই থাংনাই যে 2 তারিখ মার্চ 2024 যে ট্রাইপার্টাইট এগ্রিমেন্ট মানি ও ট্রাইপার্টাইট এগ্রিমেন্ট আরো আভাইঙ্গইনো ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট নি ডিমান্ড নতিयै কক থাইসাফানো গरै সারা হইজাক দেব এগ্রিমেন্ট টং কোহনি কোনো হইজাক এগ্রিমেন্ট গरै আং বরনো চ্যালেঞ্জ খাইসাবো অমনো ও লাভসানো এগ্রিমেন্ট তাই মুংসা এগ্রিমেন্ট গरै সাব সাতায় আরো এগ্রিমেন্ট টং নয় যে সানাই রং নয়া যে সই খাইনাই রং সাং তাই মানে চ্যালেঞ্জ খাইসাও আরো তাই পাতা পুতু গरै আরো তাই মুংসা গरै ও লাভসানো এগ্রিমেন্ট এবং ও এগ্রিমেন্ট লাভসাওবো ল্যান্ড রাইটস পলিটিক্যাল রাইটস ইকোনমিক রাইটস হিস্ট্রি ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সেট্রা আনি সাকাং সাপ্রুবো আং সাকা যে আরো ল্যান্ড রাইটস সিমানি হিংকাই আরো ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট नि डिमांड नि कक आरो गरै ল্যান্ড রাইটস माने निनि नखुं हुकुं खावै दंनानि जागा पागा माननानि हाबा हुक खालायनानि अ अधिकारनि ककसे आबो ল্যান্ড राइट्स ओंखाय आरो बरताय त्रिपुराल्যান্ड दंसिबा बजे सामानि हम त्रिपुरा के लिए कुछ ना कुछ लेकर आएगा ही सामानी एग्रीमेंट आबो ना रिफ्लेक्शन का बताबो साबो ত্রিপুরাল্যান্ড ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড दाबी याकार याखौ नाय बो जुगो मानना बागै नं ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড दाबी ने याकार याखबा नं तिनी जे आरो जे मानमानि ताइमनो लैंड राइट्स इकोनॉमिक राइट्स ताइमनो हिस्ट्री लैंग्वेज जे तमनि आरो अब मान खांकाय जों त्रिपुराल्যান্ড मान सुखदेंनाय ओंया अब मानैबो जों त्रिपुराल्যান্ড मान सुखनिया चीनी ताइमनो सार्वाइवल ताई एक्जिस्टेंस आबो प्रोटेक्शन nya ani kokha busai engkai tai bo tongkho aro obo kaisa incomplete agreement buini naidi TNB accord naidi naro TNB accord naikhe nuknai je abo complete kaisa agreement tabuk abono implementation khainan bagaisi abono implementation khainan bagaisi nongkok sanai obono tai folokna nangya tabuk ni je tripartite agreement ngani Government of India, Government of Tripura and Tripura aro ngakai sajak tongo joint working committee oblique group or joint working group oblique committee khlaiya koi I je etai mono history political rights economic rights language no tuei tia khalaimani bising tui unanimously तेविसा आपनो सालाया कय अब सब्जेक्ट न सालाया कय से इम्प्लीमेंटेशन नाय काइसा एग्रीमेंट कंप्लीट एग्रीमेंट के आभाइते खलायना गया पूरा सब्जेक्ट वाइज पॉलिटिकल राइट्स तामो पॉलिटिकल राइट्स तंवारो पॉलिटिकल राइट्स ऑफ बबनो ती पॉलिटिकल राइट्स इम्प्लीमेंटेशन खलायजाकनाय इकोनॉमिक राइट ताम पैकेज तंगाय ताम इकोनॉमी बो एरिया खलायजाकनाय बो ताम तंगाय आबो हिस्ट्री न तुई बेहकले समतांजाकनाय बाहायकले आबनो रेस्टोर खलायजाकनाय हिस्ट्री बय बेहकले सुजाकनाय कारण ताउचिनि तामाने हिस्ट्री बय गरै तंफानो आबो पिसारजाक आबनो नं कायसा जागा खलायै हिस्ट्री बय त्रिपुरानि हिस्ट्री मा हिननाय आबहाय खलायै निनि ताइमनो लैंड राइट्स तामनो कभार खलायजाकनाय गरै नों तिनि सालायमा दंनाय अबो सालायमानि बुहुरु सालाय पाइनो nobody knows 28 September waisa salaya tabo 23 November salayon abo kono time bound kono kuya ngai abone bagane ang sabo it is an incomplete agreement sabo complete agreement ngai to tabo implementation simise khalian khamo ngai abone bagane mane once koi nai khanga kai ओ एग्रीमेंट नि आउटपुट आउटकम एक्जेक्टली तामंनाय सब्जेक्ट सुजेक्ट दंगो त्रिपुरा सरक ताम माननाय नाथिं इज कंक्रीट एंड क्लियर अब आं सानानाय तेकेसन गाय ओ एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन उंगै पायासा जरा त्रिपुरा मथा पार्टी एबा त्रिपुरा
Tipra Motha Party li hinchu tori Tipra Motha hinchu tobo Tipra bai Tipra Motha Party boro kuno andolon khaimangla Oh, sir, abang bagi tahu anglo nu yang itu mas. Saimia ang jehetu thanggoi bo naiya ano nu unhun jaglak awon baga ang sia Ebar sir nang tabuk bot Tipralen ni dabino tumuno cangang gei ti sakangkai nang tabu ready ada katani samtana. Nana Tipra nung kaisa agreement kha ani je agreement dongani nung bai o agreement se subaja kha Nang violation kha agreement violation kha ang nung je Tipralen kariai kuno agreement khlagla ki samani agreement to abo agreement nini tabuk je agreement tripartite Tiprani agreement to apin samani. Yes ngi tabuk kari kha ngai borne agreement tripartite agreement soi khaimani aubo ani bagai belai engo taimano samung nangpukmani no relation dong ani agreement bai karon agreement soi khaimani bo Tiprani musi khlailai borok do Tipra Motha Party ni hinai borok agreement soi khaiya Tiprani hinchi khlaio ngai aro ngagai ekdom ani Tipraland state party ba agreement mani angbang bo aro je agreement khaimani ekdom total clear violation a clear violation of the provision of the agreement between the Tipra the indigenous progressive regional alliance and Tipraland state party okay abai klekan nung violate klekan agreement cannot be violated okay nung di one side violated klekan that agreement kari kha tabu agreement kari kha nung violate kleka nga an khai nung bai bekle tongnan klaida Okay, sab te kaisa tasimo je nang sama mote o academic ra hinje samane bo chinin jagani je interlocutor ni phainai boda. Yes interlocutor Interlocutor ni je jeng khamani abato especially election ni poreno jeng mane phajinai ni academic ra no kawama lokor maximum lokor mo singina Piapa tabu jero nung mai sangai mote engkai academic ra kintu board ni sekang mane 23 ni board ni sekang mase bo bai mala leja 23 ni board ni sekang yes oke sa o jaga kaisa belaino sungjak kokthai asai tongkha o jai election ni pore jiti phaimani pore interlocutor ni akaba bai bai phaina hini je samani abo ba pd scripted dang khana bo bai sa pre-scripted doglang saimia Oro 7 तारीख मार्च दे 8 तारीख मार्च 2023 वो ओट टेकिंग सेरेमनी था ओट टेकिंग सेरेमनी वो ओक सालाय लेखा आंकरी सालायमानि उलो बिसिंग ताम सालायका बर थांलायका बो पयला थांगाय कक सावैका एरपरे बरम गोनां एमएलए रक थांगाय हाबैका इंट्रोडक्शन लायका एरपरे जेटा पत्र पत्रिकाबो नखरका जे बरम गोनां भारत हानि होम मिनिस्टर चिनियाव दाबि रखनो तुयै इंटरलोकिटर कैसे रहनाय ओंगे आबो किन्तु इंटरेस्टिंग पार्ट क्या बसे होम मिनिस्टर एबा होम मिनिस्ट्रीनि बिहाफ तरफ निसिमी किन्तु आबहाय इंटरलोकिटर रहनाय हिनय मुंसाफोनो साख्लाय मंगरि इंटरलोकिटर फाइनाय हिनि साख्लायनाय इंगे तिप्रा मथा पार्टीनि जे अजामा जे साख्लायनाय रक बरसे साख्लायो किन्तु होम मिनिस्ट्री तरफ थेके मुंसा जागा फानो साख्लायमानि एबा अदिन अ सालो जे सालो माननीय स्वराष्ट्र मंत्री भारत सरकारनि जे फाइनाय बो किन्तु प्रेस कन्फारेन्स लायै मुंसाफानो साख्लाय लाग्या तिप्रा मथा पार्टीनि तरफ थेके साहर जागो सबसिक्वेन्टली एक मिश्र फाइनाय होननाय तेवसा अंखा आवाय इंखा कायसा अंगौ फायका बिनि टूर प्रोग्राम फायका गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बनो स्टेट गेस्ट नै डिक्लेयर खालायगा फिया स्टेट गेस्ट डिक्लेरेशन खालायफानो बिनि टूर प्रोग्राम फानो बनो इंटरलोकिटर नै डेजिग्नेट खालायगा सबसिक्वेन्टली बो फाव फाइलिया
ओके और बुझी जागो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक मिश्रण इंटरलॉक्यूटर नय अपॉइंटमेंट रिमानी करी ताबुक नहीं मानो वो मेडिएट खाइन ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट मैं मानो किंतु इंटरलॉक्यूटर या ताबो साके आं चाहिए सब टेक्निक समाव ताबुक त्रिपुरा स्टेट नि जे गवर्नमेंट दंनाय बंनि जे सामुं बुटां रंनो नों बहाय ए खाकावै दं याखा बंनि जे सामुं बुटां त्रिपुरा स्टेट नि बागै आगिनि तुलनामूलक ते ताबुकनि प्रेजेंट नि जे गवर्नमेंट नि बिसिङाव बहाय फेलाय आं गोबां ककनो साना नाया साना नाय मांगे जे जागाबासिन बर काइब्रुइ मानै आसुक जे तमन्नो सायावै आं काइब्रुइ मानै साना नाय त्रिपुरा साम सायो sak hamnok त्रिपुरा साम सायो स्कूल त्रिपुरा साम सायो लामा त्रिपुरा साम सायो tui nungjaknai kaham tui nungjaknai o kaibri no norok nai nai di ani bai thangni constituency o obo to gondasoro bai Raima Valley constituency bai ani constituency nanglaijak border lama kaham deba ani bai thangni nogo thangmani lama abo ko ango taimono eastern part of Dholai river Kosusora ni cimi Durga Samuni jora lama hamya Bidhan Sabha Rogoti Shaka ebo kokhnaya Sini bororok ni amsai rogo lama kaham geri lama kubai mubai snam jagya tabu wapi phaimu bai kise sijagya sini para rogo tui manthogya tau bo tui sani tui nungui tongo tabu bo sini sakham nogrok jai khlaijagya buini aro je standard norms onujai তাই মনে সাবডিভিশনাল হসপিটাল যেসব ডাক্তার তংনি আসুক ডাক্তার চিনি বরক রকনি আমথাই করি রুম নক নি কক তো তাই সাই হামলিয়া जों तामनो तुई माने लुकुनि थानाय थांनाय आनि तावबो गानिखौ दंगो आं प्राय 45टा 46टा प्रजेक्ट रिमानि आबुया डीएम नि थानि बीडीओ नि थानि sak nang jagya tui nungmani amsai rok go tui nungmani je pipe rok horjakha pini base water tap ni base je namjakmani kumangma jaga no complaint dong ang complaint mo rekha executive engineer DWS ni thani ambasabo no response sabno sanai Abusik, sabang jagrika. Nung assembly sawaibo khanajagya, assembly sanandakai saltam nibagai salnu nibagai asugo nini joto sumung nobo abo kabarungya. Okay. Jung khanai tongo rajo kubangma rang phayu. Budget bo taklaini 28000 kodi taka. Round figure no sasiya nung 28000 kodi budget. কিন্তু তামগই তিব্রাসানি আমতাইনি লামা রক্ষাই হামজা তিনি ৭৬ বছর ৭৭ বছর মিয়া গলব চিনি আমতাই রক নি স্কুল সাখাম অজাগান জায়গা দं অবকি সাজাকনাই কক দেবা সিস্টেম ন তাইব kaham haijing klangnan nango obo belaiklai nai thai o belaiklai nai thai abon boga ang thaising normo saka media rog one of the important pillars of the democratic system piang abo unugo media rog kubangma lama kubai phunugo para lama hamya phunugo para tui manthogya phunugo phunugoin dongo
गन्डाछरा रायमावेलियो धलाई डिस्ट्रिक्ट बिसिं आम्बासा चिन बरक एलाकाबो ताबुकबो इलेक्ट्रिसिटी पावर सबै जायगाया जागारक दं कुमारधन हाई जागाबो नियम मते खिन्थु खुटी कायसा गायखाखायनो इलेक्ट्रिसिटी कावार्ड खालायजाखा हनै रेजिस्टारा काव किन्तु खुटी गायसा सबंबाय तो जत बरक इलेक्ट्रिसिटी मानियाबलै ओंखाय आबहायरक माने जों नुगै दङ साबैबो दङ ओंखाय ताबुक आबो सागाखाय आं एलाकानि MLA हिसाबै सावै दङै बंनि आंखाय बर' दामफ्लायनाय आबो से कक जतन ले कतर ओंखाय आबोनि बागैनो अकंनो कक सबाय कथा तिप्रासारक थाङै तंनानै चावै तंनानै कमरियां तंनानै ओंखाय भारत हानि जे संविधान दंमाने संविधाननि 3 नम्बर धारानि बिसिंथि खालायै ADC आमचाय ताई ADC आमचाय बाय नांलाय तंखौ पारारक ADC आमचायनि फाताराव दङ आफाय आमचायनो तुयै जों तिप्रालेण्ड स्टेट मानना नांनाय आं ग्रेटार स्मलार साइमिया तिब्रासा आमचायनो तुयै जों मानना नांनाय जों भारत हाबो हाबमानि कमरनानि बागैया जोंनि बसं थाङै तंनानै बसं तेबो एरनानै बसं तेबो बुसखाङाव थांनानै अधिकार जन संविधान बरियो दाबो भारत सरकारनि थानि जों बुसुक राग खालायै अमनति जों मानसुंलाय मान कारण जे एग्रीमेंट ओंखा ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट आहायनो आहाय आं सानानो जोङो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट तिप्रालेण्ड स्टेटनि कक साजाख्रै लैंड राइट्स नि मीनिंग तिप्रालेण्ड स्टेट या लैंड राइट्स बिसिंनि कगो तिप्रालेण्ड स्टेटनि कक्रै डेफिनेशन नायदि आं थाइसे मोसागा लैंड राइट होनखाय नक हुक ताङै तंनानै जागा माननानै हुक हाबा खालायनानै जागा माननानै अमसे लैंड राइट्स आवगे साते कैसे सुनमंनि थानि साइमानाम संगो जेहेतु TTIDC तो निनि TSP नि इंगिनो जतनो बाटाइसा आजरा ताबो बरक से हिसाबै आरनि MDCM तो निनि पार्टीनि काइसा पार्ट लायो तो बनि जे TTIDC जे हाब आंसलि तंमानि अ जागानि जे बरक जे प्रोजेक्ट रक नाहाका इखा बक जे सामं खायनानै इनिशिएटिभ खायगा आमले बहुसु जते सक्सेस हुन गाहनि निनि मकल संगावन दुइ त निनि ओपिनियन एखा माने रिएक्शन बाव हाय तमाय सर अबनति के ना अब ओवरऑल तamba there are two ways of telling about it kaisa ngakai project abhai tongo je project rok khlaika ngakai o project ni mari nang dakti thangnai yake nuginaya onek project tongnai jeta green data हिनबोनो कताल कताल नङा प्रजेक्ट थां मानायनाय नुगनानि हिंगाय फॉर एग्जांपल हा ताननानि रमदि हास माइ क्लिनिन बागे प्रोजेक्ट खायगा 6 months सकांगे क्लाइमानि हास माइ क्लिनिन जे प्रोजेक्ट खायगा हिंगाय नो प्रोजेक्ट क्लाइमानि पाइमानि लगन थां मानायनाय हाया हिंगाय वाति फाइफेनो आरो जाब्रा बब्रा आसायबायने नोंथांनि मारि नुगैनाया आबो किन्तु कुबिकक ताबो जे पार्मानेंट स्ट्राक्चार जेमन ताबो हॉस्पिटल नि कक साका हॉस्पिटलो आं तंफ्रुना आबो 24 crores नि बिल्डिं इंगो तमानि आं खबरनाखा थांजाफानो आबोनि सामं कामगन चलि दं जे प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन तमानि प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन अनुजायिनो चले दं होने आनो सादो आं थांले मानाया इंगे बरक सावदे नाबो कायसा तो गाहाम नंखा इंगे ताबो कखायसे जे बरक हॉस्पिटलर डेडिकेटेड खाय सामदांगो नों बरकनो तुइनो साममा थांनाय नुखुम कायसाबो जत बरक डेडिकेटेड दुनिया बाक्सानि नुखुम अंगे बुता आकरा डेडिकेटेड खाय सामदांगो बाक्सानि नुखुम अंगे बुता आकरा बुता कसार डेडिकेटेड खाय सामदांया फिया बसाक कुसुसे डेडिकेटेड नंगो ने बसाक कुसुबायना बुमा बुफा साममा थांगो ओंखाय आबो ताबो बरक बायख्लै मेनेज खालायदं
kubangma chaya chugani bisingo baikle manage khlai tong abo noro kisa khursawi nai di ang ausungni bara tani bono information na harjagya engkai school to ADC ni jagono engkai school ADC ni jago engkai ADC school kaham khlai chalok thong engkai sa kham jote aphono kisam kisa tongo kaham khlai chalok thong engkai abo जों नुगै दङ ओमफ्राय नुगै दं फानो दाबो मेडियानि बिसिंथि मेडिया आंहा लुकुरकनि मकल लुकुरकनि खुंजु आवन बागै आं देवसा हायना हाय मेडियानो कौ नाम सुङो जे मेडिया एडिसिओ फानं थं स्टेटो फानं थं मेडिया एक्टिभ थं मेडिया काहाम जदि बर रोल ना खांकाय सामुं तांखांकाय एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन bo yapri kam klai masena sir another question people are making allegation against you je nang botumung minister ya ka ba addition CM ro tumung man khangkai nang botini obai kai kok sakla kamo obai kai lila rangai asuk tongla khaman hin ang asung kok sanan mon sunggo ang ani kaisa imang tiprasa dofani bagoi tipralen sanane bagoi sang ang sebuk tomoni sebuk yakar mani tiprasa mane tipralen mani nani magi mani dan bagoi hinsang nokoru awon bagoi ang tau bo saya ko buihai tai mono no compromise ni tomani ang no compromise jagano tomo ang constitutional solution ni kokbo saya ko ang kus na kus ni kokbo saya ko EM ungnani MBC ungnani MLA ungnani kokotoria kokotor khai dofani bagoi bahai khlayo dofa komori ungnani survival tai existence ni je question tomani tini ni salo amonotui bahai khlai samung tangnani je borok sawo mantri ungnani amuk ungnani mantri bangbai khable ngai je mantri ungnai rok notui na borok khak sangai tongna Montri ungnai rong no tuoi MDC ungnai enga tai mano EM ungnai rong tui khaksang tong utam tong ba Chittaranjan Deborma saisung se montri nya bole Chittaranjan Deborma saisung se EM nya bole Chittaranjan Deborma saisung se CM nya bole tai to ungnai tong le anhle kurum tongo ang mansuko abon jong brok mane bongni allegation ta sir allegation ungai mano bongni allegation utam ba bogba borok ang kha hakle wansuko je allegation tim nai ro khnadi ang jesuk study khlayo ang jesuk samung dango ang jesuk lekha pora khlayo tam tam gri bo jaga tongo bo jaga gri ang samia taibo khlainai tongna haifona ang sanani musungo ang nini montri manthani gri montri mannani jodi ngaka ang siring tong khamung ang siring tong khamung ei taimono party ni president party ni nangnai songnai ni nogo thangoi ang thogri khamung ang kebono thogri man gri party ni ojamarangni thani ano mantritto ridihni thangoi sanmani guri kebo sawiyo manglak je Chittaranjan Deborma ani thani phayoi mantri sanka Chittaranjan Deborma ani thani phayoi taimono CM sanka ang jefru EM tongfrubo o buagra hinjangnai se sawo nung se phayoi CM phaidin sakang nono sata ang bono sawo ang jodi ang no CM na yung kiba buagra nung ano CM ready nung tai mona nini kokti na ang tong nai no nung awon bagai tawana dihi sangam le ang okok sai bole okok saman dino ani an loge khoroksa borobo tongo garibo abuni proman bo tongo je nung phai CM phai dinai ha हमको सूचना पड़ेगा हिसाब ले आपरो Nggak angin kita ang baca ngkok sih sakam mulai, ano CM senam dinai, ang tu saya ko, menteri redi himpan saya ko, bo party ni, dai mana, ozama, ani ya kokno ang tahu sama ni ulo satung, ang sam thang menteri tu naka. Party ni presiden, bijirangkol, borong barang bijirangkol, aro ang thang saman keri. Tai orang je tabuk je menteri ngkong nai, borong ni aro ang thang samani keri. Bo agra hinjang nai. Sri Pradbut Bikram Manikko bini arabang thang saman kri suturang borok je sawi tongmani allegation ti mani abo baseless
abose ang sana mo jomo ang phana sanmani to tongna nangnai bole ang sanmani grei even je dino ngo tai mono MLA ni tai mono election ni baga jefru nomination ngo khlayo buiaro hordibol sardibol klayaro muruk layo tai mono candidate sanan baga thango ang kri bole adino ang candidate sanan baga bin aro thango ang hordibol sardibol tongya bole anono nukha media rok no bang sawi mano anono nukha ro tai mono muruk tongo mani ang murugoi tongo ya obose abon baga ang sabo je sanai ro boro gabo ani sakao slar tibnani ani bung hamya khlinani abon baga sawi tong sir teki sa sung thang ko sir nono ha buba ga jokhon no 2021 ki edisni tong mani jiti phai mani ya gulo CM mong thai ni nei noro jokhon bono prostab le puru bokai ungya phiaba o ungya ni gulo ang tongra di CM bo ungnya de abo salai puru sab tong kri ang samia kintu bo CM ngai hine declare thajak le bo bai thang no CM ngai hin sajak le bon tani ang thang te CM ung hin te sana nang nai ba aw sarabon suka tam origin tong bong yang thang bo tam ungnya ta bono no masung nai ang origin ing nang ria tamungoi Sri Pradut Bikram Manik Bahadur CM Yasaklia abonor bonoma thangoi sungoi nai o bini ব্যক্তিগত policy matter ang thangoi habuya kar bono declare khajak bono CM nei na oke sarno belai no hambai asno jorari woi musuksa kolok sini sunguroni answer of the money bagai tei toluku tei sabno hambai woi tini no pandano no matak siwano jotno hambai tei sabno hambai